bless you. Que Dieu vous bénisse. You may be seated in the presence of God. Amen. Amen. We are blessed again Nous sommes bénis encore because we have a new member, two new members in the church. parce que nous avons 2 nouveaux membres dans l'Église. Today I'm going to dedicate a baby. We saw last night that Jesus, his death and crucifixion were predicted in the Old Testament. Hier, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, la mort et la crucifixion de Jésus avaient été prédits. And we can see in the book of Isaiah 53, Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, in the book of Psalm 22, dans le livre de Psaume 22, in the book of Daniel chapter 9 and verse 26. dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 26. Pastor Peter, do you mind reading Daniel chapter 9 and verse 26? Nous lisons Daniel chapitre 9. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the war, desolations are determined. The cut-off Messiah that was speaking about him on that cross. Daniel chapitre 9, le verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à la terme de la guerre. In the book of Zechariah chapter 13, we read verse 6 and 7. And one will say to him, "What are these wounds between your arms?" Then he will answer, "Those with which I was wounded in the house of my friend. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones." Zacharie chapitre 13, le verset 6 et 7. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. He was the smitten shepherd, Il était le berger frappé, and this was predicted et ceci avait été prédit in the Old Covenant. dans l'Ancien Testament. And when he was on the way of Emmaus, Et quand il était sur le chemin d'Emmaüs, and he had a conversation of the two disciples et il parlait avec 2 disciples who were afflicted by the death and crucifixion of Jesus. qui étaient attristés par la mort de Jésus. Luke 24 and verse 26. Luc 24, le verset 26. 26 and 27. Luke chapter 24, Luc chapitre 24, and we're reading 26 and 27. versets 26 et 27. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes,
Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. He met two disciples. Il a rencontré 2 disciples. They were sad and going to the way, on the way of Emmaus. Ils étaient attristés en marchant sur le chemin d'Emmaüs. As we can read this from verse 13. Nous pouvons le lire à partir du verset Now 13. behold, the two of them were traveling that same day to the village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they didn't know him. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and you are sad? Then the one who was named Cleopas answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the thing which happened there in these days? And he said to them, what things? So they said to him, the thing concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and before all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, beside all this, today is the 3rd day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they didn't find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him, they didn't see him. Then Jesus said to them, O foolish ones, and slow to hear, to believe in all that the prophet have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Amen. The prophet has spoken. Le prophète avait parlé. Amen. Amen. These are 2 disciples of Jesus. Voici 2 disciples de Jésus They lived with Jesus qui ont vécu avec Jésus during his ministry on earth. pendant son ministère sur terre. They heard him preaching Ils l'ont entendu prêcher and speaking about his death, his suffering, his death, and his burial and resurrection. et parler de sa souffrance, sa mort, son enterrement et sa The résurrection. Bible said they were disciples. La Bible dit qu'ils étaient des disciples. Amen. Amen. Now, Maintenant, they were going away from Jerusalem ils s'éloignaient de Jérusalem out of fear because they could not stay in Jerusalem. par peur, car ils ne pouvaient pas rester à Jérusalem. Because of fear to be treated the very way Jesus was treated. Par peur d'être traités comme Jésus avait été traité. And they were going to a village named Emmaus. Et ils allaient vers un village qui se nommait Emmaüs. And they were very sad Et ils étaient tristes because Jesus died. parce que Jésus était mort. Yet they know that he told them Mais ils savaient qu'il leur avait dit that he will die. qu'il mourrait. But on the 3rd day, he will rise from the dead. Mais le 3e jour, il ressusciterait. He told them Il leur a dit, not only that, pas seulement ça, they were Jews. ils étaient juifs. They had the old covenant, the Torah. The Torah is the old covenant.
Les Juifs ont le Torah qui est l'Ancien Testament. That is the Bible for Jews. C'est la Bible des Juifs. And in the Torah, Et dans le Torah, the Old Covenant, l'Ancien Testament, it is written il est écrit that he will die qu'il mourrait and he will rise again to death. et qu'il reviendrait à la vie. Now, as they were going, they were sad Maintenant, ils étaient tristes en marchant and talking about the event. et ils parlaient de ce qui venait de se And passer. Jesus appeared to them, Jésus leur apparut, but they could not recognize him. mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. And he asked them, what are you talking about? Why are you so sad? Et il leur a demandé, de quoi parlez-vous? Pourquoi vous êtes tristes? They answered him that, are you the only one who do not know the event that happened about Jesus, a mighty prophet who was crucified? Et ils ont dit, es-tu la seule personne qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ, un puissant prophète? Then he reminded them Et il leur a rappelé that all your prophets, que tous vos prophètes, because you have the Torah, vous avez le Torah, and it is written, the prophet prophesied, et les prophètes ont prophétisé that he had to come qu'il devait venir to suffer, pour souffrir, to be crucified, être crucifié, to die and to be buried. mourir et être enterré. Hallelujah. They forgot these prophecies. Ils ont oublié ces prophéties. Never forget the prophecies. N'oublie jamais les prophéties. What is written Ce qui est écrit is the truth. est la vérité. Believe in the Bible. Crois en la Bible. They knew the Bible Ils connaissaient la Bible from Genesis to the five first book of the Bible. Ils connaissaient les 5 premiers livres de la Bible. And they knew all the prophets spoke about the coming and the dying of the Messiah. Et ils savaient que tous les prophètes ont parlé de la venue et de la mort du Messie. Nevertheless, they forgot. Mais ils ont oublié. And even though these women from their company, you know that among the disciples they had also women. Parmi les disciples, il y avait aussi des femmes. They went and they told them that we went to the tomb and the tomb is empty. Ces femmes leur ont dit qu'on est parti à la tombe et la tombe est vide. But they were still full of unbelief. Mais ils étaient remplis d'incrédulité. Hallelujah. Amen. We are believers. Nous sommes des We croyants. need to believe in the Bible. Nous devons croire en la Bible. What is written in the Bible is the truth. Ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. About God, about Jesus, and about you Sur Dieu, sur Jésus et sur toi. is true. C'est la vérité. No matter the appearance. Peu importe les apparences. The appearance that Jesus died and it was finished because they were expecting him to deliver them. Jésus-Christ était mort alors qu'ils s'attendaient à ce que lui le délivre. To redeem them. Pour les racheter. Yes, indeed, he came to redeem Oui, il est venu pour nous racheter from sin. du péché. The redemption. La rédemption, They were expecting for physical, natural redemption. ils s'attendaient à une rédemption physique et naturelle. Because they were under the rulership of Roman Empire. Parce qu'ils étaient sous l'oppression de l'Empire romain. They were colonized by the Romans. Ils étaient colonisés par les Romains. They were suffering in their own land through the hand of the Romans. Ils souffraient dans leur propre pays à cause des Romains. Now the misunderstanding of the prophecy Maintenant, une mauvaise compréhension des prophéties, is that they were expecting him to come and deliver them from the hand of the Romans. ils attendaient que Jésus les délivre de la main des Romains. But the redemption Mais la rédemption that Jesus brought que Jésus a emmenée was bigger était plus grande than what they were que expecting. ce à quoi ils s'attendaient. Because he came to redeem people Parce qu'il est venu racheter les from gens the kingdom of Satan du royaume de Satan and to draw them in the kingdom of God. et les emmener dans le royaume de Dieu. Everyone on earth who does not believe, who does not have Jesus, Tout le monde qui ne croit pas et qui n'a pas Jésus you are under the rulership of the devil. est sous l'emprise du diable. But if he redeems you Mais s'il te rachète from the hand of the devil, de la main du diable, no man can keep you under slavery. aucun homme ne peut te garder dans l'esclavage. The redemption that he came La rédemption qu'il a emmenée with, it was bigger than what they were expecting. était plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Amen. Amen. We saw that Jesus
When he came on earth, he performed many miracles, Nous avons vu que quand Jésus est venu, il a fait beaucoup de miracles, changing water into wine, transformer l'eau en vin, feeding the multitude, nourrir des multitudes, healing the blind, guérissant les aveugles, and the lame walked. les paralytiques marchaient, Dumb people spoke, les muets parlaient, but it was not finished. mais ce n'était pas fini. He didn't come just to perform this kind of miracle. Il n'est pas venu pour faire que ces miracles. He had to go to the cross Il devait aller jusqu'à la croix, and shed his blood. verser son sang, And then he said, it is finished. et puis il a dit tout est accompli. Mission was not accomplished as long as he was on earth doing all these things. Sa mission n'était pas accomplie tant qu'il était sur la terre opérant des miracles. Don't limit Jesus to give you material blessing. Ne limite pas Jésus aux bénédictions matérielles. There is more. Il y a plus. You know, there are, your redemption Ta rédemption is beyond that you can see with these eyes. va au-delà de ce que tu vois avec tes yeux There are naturels. people who were cursed, Il y a des gens qui étaient maudits, but now you are free from curse. mais aujourd'hui ils sont libérés de la Maybe you malédiction. don't see it, Peut-être tu ne le vois pas, but you are free. mais tu es libre. There are people who are supposed to be dead as we're speaking. Il y a des gens qui seraient morts aujourd'hui, You are not dead. mais tu n'es pas mort. Thanks to what he did on that cross. Grâce à ce qu'il a fait à la croix, You don't know that you were supposed to be dead. tu ne sais pas que tu devrais être mort. Now you're complaining for money, you're complaining for material things. Tu te plains pour l'argent et les choses matérielles, While redemption goes beyond money. alors que la rédemption va au-delà de l'argent. Even though money you can have as well. Bien But que tu peux aussi Jesus, avoir l'argent, he knows the right priority in your life. mais Jésus-Christ connaît les priorités dans ta vie. Because you can have money today and die tomorrow. Parce que tu peux avoir l'argent aujourd'hui et mourir demain. Now he doesn't want you to die tomorrow. Lui ne veut pas que tu meurs demain. Reason why Voilà pourquoi is setting you free il te libère for every programmation of the devil. de toute programmation du diable. Because maybe you've been programmed to die, Parce que peut-être tu as été programmé or pour to mourir, get sick, pour tomber malade, or to get raped, or to pour get être- something bad was programmed against all of us. quelque chose de mauvais a été programmé contre nous tous. Now you might be asking for money or for marriage, Peut-être tu pries pour l'argent pour le mariage, while the work of the cross is just step number 1 to deprogram what the devil had in mind for you. alors que l'œuvre de la croix, c'est premièrement déprogrammer ce que Satan voulait te faire. The cross is powerful. La croix est puissante. The cross is powerful. La croix est puissante. Amen. In the book of Luke, chapter 9, 30 to 31, Luc chapitre 9, 30 et 31. on the Mount of Transfiguration, when Moses and Elijah appeared to Jesus, they were talking about something. Sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Élie And et behold, the two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his disease, which was about to accomplish at Jerusalem. They were speaking about his death. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissent dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Jesus was still alive. Jésus était encore He vivant. went to pray on that mountain. Il est allé prier à la montagne, He took Peter with him. il est allé avec Pierre, And the two men appeared, et deux hommes ont apparu, Moses and Elijah. Moïse et Élie. Two men who didn't die, they were taken alive with their body in heaven. Deux hommes qui ne sont pas morts, mais qui ont été enlevés avec leur corps pour aller au ciel. They went to heaven. Ils sont allés au ciel, They were not buried. ils n'ont pas été They were enterrés, not sick. ils n'étaient pas malades, They were just taken. ils ont juste été Now, enlevés. when Jesus is praying on that mountain, Et quand Jésus priait sur Moses cette and montagne, Elijah appeared to him, Moïse et Élie and they had a ont conversation. apparu et ils ont une conversation They had a meeting, Ils ont une speaking réunion. about what was about to happen en train de parler de ce qui allait arriver to him.
speaking Jésus. about his death. Parler de sa mort. He didn't die by accident. Il n'est pas mort par accident. Jesus didn't die by accident. Jésus n'est pas mort par accident. It was a plan of God C'était le plan de Dieu to redeem you and me. pour nous racheter. Hallelujah. He didn't die by accident. Il n'est pas mort par accident. Hallelujah. Amen. And there is a relationship between the death of Christ and the incarnation. Et il y a un rapport entre la mort de Christ et l'incarnation. Amen. The scripture, there are few pertinent scripture that will be repeated today. We're going to look at a few of them that emphasizes in the importance of the death of Christ. Il y a quelques écritures importantes qui mettent l'accent sur la mort de Christ et nous allons les lire ce soir. Galatians chapter 2 Galates chapitre and 2, verse 20, the Bible says, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Hallelujah. That is incarnation. Jesus came to live in you, my brother, and you, my sister. He lives in you. C'est l'incarnation. Jésus-Christ est venu vivre en moi, en toi. Il vit en nous. But he had to die on the cross first of all. Mais il devait premièrement mourir à la croix. Now when Paul is saying it's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, That is not only him, you too. il ne s'agit pas seulement de Paul, mais toi aussi. And that is a victorious life. Et ça, c'est une vie victorieuse. You need to have conscience that Christ lives in you. Tu dois être conscient du fait que Christ vit en toi. Reason why you are unstoppable. Voilà pourquoi tu es instoppable. They can't eat you. On ne peut pas te manger. By the witch, they won't eat you. Par les sorciers, ils ne vont pas te You manger. need to know that Christ lives in you. Tu dois savoir que Christ vit en toi. And no one will be able to eat you with Christ in you. Et personne ne peut te manger tant que Christ vit en toi. You need to be conscious of that. Tu dois être conscient de ce fait And to say no et dire non to everything that is not glorifying God in your life. à toute chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Christ lives in me. Christ vit en moi. Sickness and disease don't have a place in my body. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Because the one who lives in me, Parce que celui qui vit en moi, he took my sickness and my disease. il a transporté mes maladies et mes It's infirmités. no longer me who lives. Ce n'est plus moi qui vis. Reason why, Satan, you can't see me. Voilà pourquoi Satan, tu ne peux pas me voir. That is why witches, you can't see me. Voilà pourquoi les sorciers, vous ne pouvez pas You me voir. can't mess up with my life. Vous ne pouvez pas gâcher ma vie. In Jesus' mighty Au nom name, de Jésus, the one who lives in me. celui qui vit en moi. Amen. Amen. In the book of Hebrews, chapter 2 and verse 14, Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hebrews chapter 2, verse 14, the Bible says, inasmuch as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had, past tense, who had the power of death, that is the devil. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé à lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Him, the Son of the living God, Le Fils du Dieu vivant. he was a spirit, Il était esprit, but he took flesh and blood. mais il a pris le sang et la chair. Why? Pourquoi? So that he can die. Pour mourir. No, this side they don't understand. De ce côté ici, on ne m'a pas compris.
he partook, meaning he became flesh and blood, Il est devenu chair et sang so that he can die. pour qu'il puisse mourir. He had to die Il devait mourir to defeat the devil. pour anéantir le diable. But he could not die as long as he was a spirit. Mais il ne pouvait pas mourir tant qu'il était esprit. Reason why he took flesh and blood. Why? So that he may die. Voilà pourquoi il a pris le sang et la chair afin qu'il puisse mourir. Amen. Amen. You need to understand that. Il faut comprendre ceci. Yeah, I don't have just to come say today we are commemorating he was on the cross. Je ne viens pas juste dire aujourd'hui Jésus-Christ est mort à la croix. That is nice and easy. C'est bien, c'est facile. But as a child of God, a true child of God, Mais en tant qu'un enfant de Dieu vrai, we need to have a deeper understanding of the meaning of Easter. nous devons avoir une compréhension profonde de la Pâque. Amen. Amen. He came. Il est venu. He was in heaven. Il était au ciel. He was a spirit. Il était esprit. But here the Bible says, Mais ici, la Bible dit, let us read, lisons, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood. The children is you and me. We are flesh and blood. He had to become like us. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, les enfants, c'est vous et moi. You and me, Vous et moi, we are children, nous sommes les enfants. partaking to flesh and blood. Nous participons au sang et à la chair. Now he had to become like us. Et il devait devenir comme nous, Hallelujah. So that he can redeem us by dying. afin qu'il nous rachète en And the mourant. Bible says, in the same, that through death he might destroy him who had the power of death. That is the devil. Afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, qu'il détruise celui qui a la puissance de la mort. By his death, he may destroy the one who has, He has, il a, he had. il l'avait. If I was you, I would say hallelujah. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer. He came that so that through his death, Il est venu afin que par sa mort, oh, that is a good death, c'est une bonne mort, a victorious death. une mort victorieuse. So that through his death, Par sa mort, he may destroy il puisse anéantir the one who had celui qui avait the power of death. la puissance de la mort. He had. Il l'avait. He no longer has Il ne l'a plus, the power of death. la puissance de la mort. And the Bible gives precision to tell you that that is the devil. Et la Bible précise que c'est le diable. The devil had Le diable avait the power of death. la puissance de la mort. Now Jesus came to destroy him. Et Jésus est venu le détruire. When you know that, Quand tu es conscient de cela, no matter what you are going through, peu importe ce que tu no matter what the traverses, doctor told peu you, importe ce que le docteur a dit, you're not dying tu ne mourras pas because Jesus in you. parce que Jésus est en toi. He came so that through his death he may destroy the one who had. Il est Hallelujah. venu afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait Who had the Qui power of avait death. la puissance de And la that mort, is the devil. le diable. 1 John chapter 3 verse 5 says, 1 Jean 3, he was 5, manifested to take away our sins. 1 John chapter 1, 1 John chapter 3 verse 1, verse 5. 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, And Jésus, you know that he was manifested. And you know that he was manifested to take away our sins. And in him there is no sin. Hallelujah. That is beautiful. or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. That was the purpose of his coming. Voici l'objectif de sa venue. To give himself as a ransom. Se donner comme rançon. You were captive. Tu étais captif. He gave himself as a ransom. Il s'est donné comme rançon. Matthew chapter 28. Matthieu chapitre 28. No,
Matthew 20, verse 28. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. The Son of the living God, Le Fils du Dieu vivant he came on earth est venu sur terre, not to be served, non pour être servi, but to serve mais pour servir and to give himself et se donner as a ransom comme la rançon for many. de plusieurs. You don't have to remain captive. Tu ne dois pas rester captif. You need to declare, Tu dois déclarer, devil, Satan, ransom has been paid. la rançon a été payée. I know the truth. Je connais la vérité. I'm going. Je pars. You are captive by ignorance. Tu es captif par ton ignorance. The Bible says, La Bible dit, my people perish by lack of knowledge. mon peuple périt par manque de connaissance. You were captive. Tu étais captif. By the Bible says that he came Mais la Bible dit qu'il to est give venu himself pour se donner as a ransom comme la rançon for many. de plusieurs. I know when the Bible says many, I'm included. Quand la Bible dit plusieurs, I don't know about you, je suis là-dedans. but for me, Quant à moi, he came and gave himself il est venu se donner as a ransom comme la rançon for many. de plusieurs. Say me too. Dis-moi aussi, I'm included je suis inclus in that ransom. dans cette rançon. The point is just to believe. Il faut juste croire. If you don't believe, Si tu ne crois pas, that is your problem. c'est ton problème. Me, I believe Moi, je crois that he gave himself qu'il s'est donné as a ransom comme rançon for me. pour moi. That is why Voilà pourquoi the demons of my village, les démons de mon the witches village, of my village, les sorciers de mon from my village, mother's side and from my mother's côté side, maternel, they don't have power for maternel, me. ils ne- Yeah, because they were pact and covenant done by my ancestors il y avait des with pactes demons. et des alliances faites par mes ancêtres And avec des because démons. of this covenant they made, Et à cause des alliances qu'ils ont faites, I've been held as a captive on m'a gardé comme captif. because they had deals. Parce qu'ils ont fait des pactes. They bargained with the demons Ils ont négocié avec des démons to have power, to have this, to have that. pour avoir le pouvoir, pour avoir des biens. And because of their covenant, Et à cause de I leur was alliance, captive. j'étais captif. and the Son of God came Et le Fils de Dieu est and venu. he gave himself Il s'est donné as a ransom. comme rançon. I'm out. Et moi, je out. sors. Je sors. These generational curses, Les I'm out. malédictions générationnelles, I'm j'en out. sors. Je sors in just mighty au nom name. de Jésus. Evil word has been spoken Des paroles mauvaises ont été déclarées over my life and Sur- over your life. sur ma vie, sur ta vie. And you've been held captive because of words spoken. Et on t'a retenu comme captif à cause But des paroles. Jesus came. Mais Jésus est He venu. gave himself as a ransom. Il s'est donné comme la What rançon. is a ransom? Qu'est-ce qu'une rançon? When somebody has been kidnapped, Quand quelqu'un a été enlevé, the kidnappers, Les they ask kidnappeurs to the family, demande à to la the famille, relative, à la famille, we need so much nous so that we voulons can release. autant pour libérer. What they are asking Ce qu'ils demandent for the release of the kidnappee pour libérer la personne qu'ils ont kidnappée, is a ransom. ça s'appelle rançon. Now here the word ransom is in the Bible. Maintenant, le mot rançon se trouve dans la And Bible. Jesus Et Jésus gave himself s'est donné as a ransom comme rançon for you. pour toi. You were slave, you were captive, Tu étais esclave, captive, doomed to poverty for forever and ever, condamné à la pauvreté, doomed to singleness forever, condamné au célibat, pour failure toujours. forever. Échec. But the ransom has been paid. Mais la rançon a été payée. If you don't believe, Si tu ne crois you pas, will stay captive tu resteras captif because of your à ignorance. cause de ton But ignorance. I believe, Mais moi je and I'll crois. tell the devil, Et je dis au and I'll tell diable, the demons, je dis aux and démons, I'll tell the witches je dis aux sorciers from my family, de ma famille, from my father's side,
Côté paternel. from my father's side, Côté from my maternel. mother's side, Côté maternel. even a witch in the area, Un sorcier quelconque du quartier. somewhere, Quelque part. who want me Qui m'en veut. to fail. Qui veut que I j'échoue. know Non, non, non. ransom has been La paid. rançon a été payée. Devil, Satan. ransom has been paid. La rançon a été payée. When Jesus said it is finished, Quand Jésus a dit ransom c'est accompli, was paid and in full, la rançon a été payée totalement. and I'm free. Je suis libre. Free to succeed, Libre de free réussir. to get married, Libre de me free marier. to have children, Libre free d'enfanter. to prosper in life, Libre de prospérer. free Libre to shine on de earth. briller sur la terre. I'm free Je suis to libre succeed, de réussir, to do things de faire des choses to the glory of my à la Father. gloire de mon Dieu. I'm free. Je suis libre. I'm free. Je suis libre. Shout, I'm free. D'être là, je suis Shout, libre. I'm free. I am free. In the name of In the Jesus. name of Jesus. At the cross, many things happened. À la croix, beaucoup de choses se sont Ransom has passées. been paid. La rançon a été payée. Hallelujah. For you to be debt free, Pour que tu sois sans dette. because it is written, from rich that he was, he made himself poor, so that through his poverty we may be made rich. Il est écrit de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons riches. When did we see Jesus poor? Quand est-ce que nous avons vu Jésus On pauvre? the cross. À la croix. Friends left him. Des amis l'ont abandonné. His clothes taken away. Ses habits arrachés. He was begging even for water. Il a même demandé de l'eau. And they gave him sour wine, Et on lui a donné du vinaigre. bitter wine. Amen. That is a poor man. Ça, c'est un homme pauvre. But he was rich. Mais il était He riche. made himself poor on that Il cross. s'est fait pauvre à la croix. No more friend, no more clothing, Pas d'amis, pas d'habits, not even water. même pas de l'eau. You know, Jésus. even the poorest man can afford a glass of water. Même l'homme le plus pauvre peut boire un verre d'eau. You don't see that the poor people here, but they are drinking water. Les pauvres que nous voyons dans les rues, ils boivent au moins de l'eau. But Jesus made himself so poor that even he could not even afford a glass of water. Mais Jésus s'est fait pauvre qu'il ne pouvait même pas avoir un verre d'eau. When did that happen? Quand est-ce que cela est At the arrivé? cross. À la croix. At the cross. À la croix. When he was bleeding sweat and blood in the Garden of Gethsemane, Quand il transpirait l'eau et le sang dans le jardin de all Gethsemane, hell was loosed against him. tout l'enfer était ouvert contre lui. All the demons were out of hell Tous les démons étaient libérés after him. contre lui. And when you have the presence, a crowd of demons around you, Et quand il y a une présence des démons autour de toi, you'll feel pressure. tu sentiras la You are pression. pressurized. Tu es sous pression. And when the pressure takes long, Et quand cette pression dure, it's no longer pressure. ce n'est plus la pression, It becomes oppression. ça devient l'oppression. And when he was oppressed Et quand il était by the opprimé presence and the hatred of demons Par in la- that garden, par la présence et la haine des démons, he was sweating, il transpirait and sweat with blood l'eau et le sang mixed. mélangés. What is that? Qu'est-ce que c'est? That is somebody who's near a heart attack. Ça, c'est quelqu'un qui s'approche d'un arrêt cardiaque. And the devil wanted to kill him in that garden. Le diable voulait le tuer dans ce jardin. And Jesus didn't want to die Mais Jésus ne voulait pas mourir dans le jardin, hiding in that garden. étant caché dans He le wanted jardin. to die Il voulait mourir in public en public, on that cross. à la croix. That is where the victory is. C'est là que la victoire The était. devil wanted to kill him in that garden, Le diable voulait le tuer dans ce jardin, but he didn't manage. He didn't succeed mais il n'a pas pu to kill Jesus le tuer in the garden. dans le jardin. Jesus said, Jésus a dit, the boxing ring is at Calvary. le ring de la boxe, c'était Let's au go there. calvaire. Let's go there. Allons à la croix du He calvaire. wanted to take him there because he knew that that is where he was supposed
to finish him. Il savait que c'est à la croix qu'il allait le finir. Colossians chapter 2, verse 14 and 15. Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Hallelujah. Amen. Colossians chapter 2, 14 and 15. Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Having disarmed, no, give him that one as well. 5. Having disarmed principality and powers, and he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. In it what? The cross. Amen. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. No, give me 14. Verset 14. Having wiped out the handwriting of the requirement that was against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Without Jesus, Sans Jésus, in this life, dans cette vie, you are swimming upstream. tu nages à contre-courant. Without Jesus Sans Jésus, in your life, dans ta vie, you are swimming tu nages upstream, à contre-courant. contrary to the stream. À Not with, contre-courant. and you going nowhere, Et slowly. tu ne vas nulle part. And there was an act that was the handwriting Et il y avait une acte for each and every one of us pour chacun d'entre nous that was contrary to us. qui était contre nous. It was there for you, my brother, and for you, my sister. C'était contre toi, Condemnation mon frère, ma soeur. La in condamnation life. dans la vie. But whatever that has been planned by the devil against your life, Mais tout ce qui a été programmé par Satan contre ta vie, Jesus destroyed it by nailing it. It was wiped out by the blood of wiped out. Jésus l'a effacé par le sang. Hallelujah. Amen. You know, when we go to school, they say, go and wipe the board. Vous voyez à l'école quand on nous dit d'essuyer le tableau, Whatever that was written on the board, tout ce qui était écrit au tableau, when you wiped it out, quand on essuie ce tableau, ipelile. C'est- It's finished. c'est parti, c'est It's fini, gone. c'est parti. Now there was something Il y avait quelque chose planned by the planifié evil, par by le, the evil one. par le méchant. It was written already C'était écrit against you and you and you and you and me. contre toi, contre toi, contre moi. Now at the cross, Maintenant à la croix, with the blood avec le sang of Jesus, de Jésus, he wiped it il l'a out. effacé. Reason why? Voilà pourquoi. I don't know if somebody tells you that no, in our family, blah blah blah. Si on te dit non, dans notre famille, c'est comme ça, You say no. dis non. It was written C'était écrit for our family, pour notre famille. but now Mais maintenant, I'm born again moi, je suis né de nouveau in a new family, dans une nouvelle and that famille. is the family of God. Et ça, c'est la famille de And Dieu. in the family that I'm into now, Et la famille dans laquelle je suis, the things you are telling me, ces choses dont vous me parlez, for me, pour moi, they've been wiped ça out. a été effacé. Sudden death, say wiped out. La mort subite a été effacée. Failure in life, L'échec effacé. poverty, Pauvreté, sickness and disease, maladie, infirmité. sickness and disease, Maladie et infirmité. singleness, Célibat, barrenness, stérilité, failure in life. échec dans la vie. You name them. Quoi In que the ce name of soit, Jesus. Quoi que ce soit, au At nom de the Jésus, cross, at the à cross. la croix. The works of the devil, the works of the enemy, the works of witchcraft, wiped out. L'œuvre du diable, l'œuvre de la sorcellerie ont été effacées.
at the cross of à Calvary. la croix du calvaire. Reason why we are celebrating. Voilà pourquoi nous célébrons. Hallelujah. Amen. Some are celebrating something with booze outside, they don't know. Certains sont en train de célébrer en buvant. And some will die tonight Certains vont même mourir ce soir because they don't know what they are doing. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hallelujah. Beloved in the Lord. But for Bien-aimés, you and me, quant à vous et moi, we know. nous savons. We know. Nous savons. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Hebrews chapter 9, verse 26. Hébreux 9, 26. Hallelujah. Amen. He then who would have had to suffer often since the foundation of the world, but now wants at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. It was a divine purpose. C'était un objectif divin. Christ didn't die by accident. Christ n'est pas mort par hasard. Divine purpose. Objectif divin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Beloved in the Lord. Bien-aimé. And his death is one of the fundamental truths of the gospel. Et sa mort est une vérité fondamentale de l'évangile. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. 1 Corinthiens 15, 24, 1 à 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sin according to the scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. The gospel is good news L'évangile est la bonne nouvelle for the salvation pour ton salut and forgiveness of your sins. et pour le pardon de tes péchés. You know that the Bible says that the wage of sin is death. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. The wage of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. Now, who didn't sin here? Maintenant, qui parmi nous n'a pas péché? Lift up your hand, we want to clap for you. Lève la main, nous voulons You- t'acclamer. You never committed a Tu sin. n'as jamais péché. We want to clap for you. Nous voulons bien t'acclamer. No one. Personne. Now, Maintenant, the Bible is not lying. la Bible ne ment pas. The wage of sin Le salaire du péché, is death. c'est la mort. Now, you were supposed to be dead, Tu devais mourir but because of your sins. à cause de tes péchés. Some will preach that God forgive you because he loves you.
Certains prêchent que Dieu te pardonne parce qu'il t'aime. Me, I will tell you that God, the love of God for you, Moi, je dis que l'amour de Dieu pour toi puts him to give his son to die for you. l'a poussé à donner son fils pour toi. The wage of sin is death, and somebody had to die. Le salaire du péché, c'est la mort et quelqu'un devait mourir. That was you and me. C'était vous et moi. But God chose Mais Dieu a choisi to send his son d'envoyer son fils to die. pour mourir. Because the wage of sin is death. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Somebody had to die. Quelqu'un devait mourir. And God spared you and me, Dieu t'a épargné and he sent his only begotten son et il a envoyé son fils to unique go and die pour mourir for the sins pour les péchés of others, des autres, you and me. vous et moi. That is why C'est we need pour to be cela grateful qu'il faut être reconnaissant to God à Dieu for Easter. pour la Pâque. It's a gift from God, C'est un don de Dieu, so that you and me can have eternal life, afin que nous ayons la vie éternelle, so that you and me can speak to God. afin que nous parlons à Dieu. We were not worthy to speak to God. Nous n'étions pas dignes de parler à Dieu. He is holy, Il est saint and you can't speak to him. et tu ne peux pas lui parler. But thanks to the death of his only begotten son, Mais grâce à la mort de son fils now unique, you can stand tu peux maintenant before the holy God and open your mouth and speak to him. te tenir devant le Dieu saint et lui parler. The living God, Le Dieu vivant, the almighty God, le tout-puissant, the creator of all the universe, le créateur de l'univers, the invisible things and the visible. les choses invisibles et visibles. He created them, Il les a créés. and you can stand before him and speak. Et aujourd'hui, tu peux te tenir devant lui et lui parler. That is thanks to the death of Christ. Grâce à la mort de Christ. That is why we are celebrating Voilà ce Easter. que nous célébrons aujourd'hui. Hallelujah. I prefer to teach that. J'ai préféré enseigner ceci. That is deeper C'est profond. than to say, okay, today Jesus we commemorating. Yes, that C'est plus is, profond que dire that Jésus is too aujourd'hui. shallow. Ce n'est pas assez profond. Hallelujah. We need to go deeper. Nous devons aller en profondeur. Because we heard the story of the cross Nous avons entendu l'histoire since de la we croix were kids. depuis que nous étions enfants. And I can't come with the same. Et je ne peux pas revenir avec les mêmes enseignements que quand nous étions enfants. No. We need to grow up. Nous devons grandir. How? Comment? By learning more. En apprenant plus, By going deeper. en allant en profondeur. The more you know, Plus tu the connais, better you can pray. mieux tu vas prier, The better you can claim your life. mieux tu vas réclamer The ta better you vie, can speak to the devil. mieux tu vas parler au diable The better you can speak to God. et mieux tu vas The parler à better you Dieu. can speak to demons. Mieux tu vas parler aux démons. Amen. Hallelujah. You know, because knowing very well the word, En connaissant très bien la parole, I spoke to barren women that you're no longer barren. j'ai déclaré aux femmes stériles qu'elles étaient plus stériles. You're going to have a child, Tu auras un enfant and it shall be a boy. et ça sera un garçon. Because knowing that the one who used to perform miracle on earth lives in me. Parce que connaissant que celui qui opérait des miracles sur la terre vit en moi. And he says, truly, truly, I say unto you, Et il a dit, en vérité, je vous le dis, whoever believes in me, celui qui croit en the moi, works that I do, les miracles que he je will fais, do also. il en fera des plus grands. That's why Voilà I pourquoi was bold enough to tell a lady who was dying with AIDS that you're not going to die. AIDS is gone. j'avais l'assurance de dire à une femme qui mourait du sida que tu ne mourras pas. That's why I told the lady who was showing me her x-ray, they said she has myomas. I said, no, it's a baby. J'avais l'assurance de dire à une femme qui me montrait les
the myome, the X-ray, radio. les radios qu'elle avait des myomes, je lui ai dit que tu as un bébé. I said it Je l'ai déclaré because I believe. parce que je l'ai cru. Why do I believe? Pourquoi je crois? Because I know. Parce que je connais. That's why Voilà I pourquoi told this sister j'ai dit à cette sœur who had the baby in the tube, qui avait un bébé dans une trompe, and I told the baby j'ai parlé au bébé in the tube dans la to trompe get out, de sortir de la trompe to go and sit in the womb. et de se mettre dans la And matrice. the baby obeyed to Et le me. bébé m'a obéi. You heard these things, people testifying here. Vous avez entendu ces témoignages ici. It's knowing. C'est parce que je connais. The more you know, Plus tu connais, the better you live. mieux tu vis, The better you'll speak to God. mieux tu parles à Dieu.